Zdravím vás všetkých pri novom videjku na mojom kanáli. Toto videjko bude sérii Zaklinač 4 divoký hon, ako už môžete vidieť. Týmto videjkom vlastne začne celá Letsplay séria z tejto hry na mojom kanáli. Ja viem, že viacerí z vás ste už túto hru videli celú a všetky konce, ale ja mám špeciálne miesto vo svojom srdci pre túto hru a rozhodol som sa, že sa o tie zážitky podelím s vami, o tie zážitky z tejto hry. Už som tú hru niekoľkokrát prešiel, hej, ale stále proste ma k nej niečo ťahá naspäť. Určite niektorí z vás viete, o čom hovorím. No a teraz som sa vlastne rozhodol, že sa o to podelím s vami. Akurát, že nebudeme hrať klasickú vanilu verziu tejto hry, ale namodovanú verziu hry. Ide o mod Witcher 3 Enhanced Edition Redux. Mod samozrejme dám do popisu videa, ak niekto z vás má záujem. A o čo vlastne v skratke ide? Ide o to, že tento mod je v podstate ako Dark Souls do Zaklinača. Akorát, že ten Dark Souls nie je až taký ťažký ako originál Dark Souls. Ale veď to za chvíľu uvidíte sami. No dobre, bez ďalších rečí sa môžeme pustiť rovno do videjka. Nová hra, začít znovu. Obťažnosti, čo som čítal o móde, pretože bol updatenutý, tak táto obťažnosť je vlastne intended for the gameplay. Tieto tu sú už pre masochistov a keďže ja nie som veľký masochista, tak sa pustíme do intended experience of the mod and the game. Takže Wolf, výuka, nepotrebujem výuku a toto dáme zapnúť.
don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. No, a konečne začíname. No, teda, nezačíname, je to iba prolog, ale konečne môžem hrať. Dobre, čiže sme tu v našej spálni. Áno, Geralt sa pokúcha výhľadom, ako už skoro každý vie. Ale, hej no, prvýkrát keď som to hral, bolo to veľmi impresiv. Dýchberúce. No dobre, ako aj môžete vidieť, behám reálne vo vnútri domu, čo znamená, že mod funguje tak ako má. Ináč neviem prečo titulky nefungovali na začiatku, mám ich zapnuté, takže dúfam, že ostatné všetko bude fungovať ako má. Odemkneme si dvere a ideme dole za Vesemirom. Uvidíme, či titulky vážne idú ako majú teraz. Áno, dobre. Čiže neviem prečo neišlo na začiatku. No, kde je naša Ciri? To by nás zaujímalo. Starý dedo potrebuje odpočívať. Chlapec si to zaslúži. Guess she prefers practice to theory. Ako vždy. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Trošku je nasraný. Ale bohužiaľ, rozmazlili sme jej, Uncle Vesemir. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Ciri needs a firm hand. Been saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame, but this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Yes, Papa Vesemir. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike.
this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. No trošku sme ťa rozmazlili, takže tvoje ospravedlnenie nestačí. By the way, Next Gen Update fakt, že vylepšil túto hru na nepoznanie. No, síce nie až tak, ale vyzerá to o dosť lepšie. You're gonna read Ghouls and Alghouls in its entirety. Appendices included. Tak, pokarhanie. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Učenie. Najlepší trest. Preskočíme výuku. Not this time. Believe me, you don't want to keep Vesemir waiting. Viem, ako sa chodí, viem, ako sa hraje. Nie som nováčik žiaden. Nepotrebujeme výuku. Tu sú naši bratia v zbrani. Not very impressed by Ciri. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl-ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Ciri je veľmi So you rozumné did the dievča. reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. Presne tak. Das meč. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Voľný výcvik, Uncle Vesemir. Nerad by som prechádzal základmi, keď už reálne poznám tú hru od hlavy k pete. Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Správne. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir.
long awaited this, and you, White Wolf. No! Jo, poriadna nočná mora. A týmto končí prolog. No Geralte, načítaj sa a vstávaj. Dobré ránko. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. My to vysvetlíme. Dawn some way off. We've got time. Vysvetlíme to. Sice viem už o čom to je, ale vysvetlíme to tak či tak pre tých, čo nevedia. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Nájdeme ju určite, áno. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. Presne. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. At least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. Vezemli lepšie jak Geralt. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? Správne. No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. To je pravda. A Ciri už nie je žiadne malé It's dievča. dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. Správne. Čo čucháš, Vezemire? Soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Bolo by vtipné, keby som mu povedal, že čo, ale necháme to. That's private. Very Súkromné. private. Aha, I understand. Aj tak to môže pochopiť trošku. Iba trošku Maybe hlavne. not entirely, but To je hlavné, že iba perhaps trošku. that's for the best. Hej, je to Back dobré, on predstav topic. si. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, and it looks like it leads towards the main road. Krásny východ Been modeled slnka. there. A s ním aj prvý boj. V tomto úžasnom mode, v ktorom sa človek reálne cíti ako ten zaklinač. Hear that? Nie ako Quen Spammer. I smell it. Ghouls. A poďte gulovia, vyťahneme oceľového kokotá a ideme na to.
Hopa. Najlepšie proti týmto tu zmrdom je axi. Aj celkovo na začiatku bojovanie s príšerami je dobre ich stunnúť. Dvoch alebo jedného z nich, aby ste sa nemuseli srať s viacerými naraz. A hlavne AIčko, čiže Vesemír, je reálne useful a dáva aj damage. Vidíte to? Fakt úžasné. Samozrejme máte tu vysvetlivky, ale ja ich čítať nebudem, pretože ja viem, ako tento mod funguje. Nie je to moje prvé rodeo. Jasné, ideme ďalej Vesemíre, ale predtým si dáme nejaké pointíky a pozbierame lútik. Takže poďme na to. Ingrediencie do potionov a na výrobu nejakých vecí. Pozbierame všetko, nič nenecháme, aby to siaklo do zeme. A ešte zoberieme tú havraniu lebku od Yennefer. Bird skull in black crystal. Why do I think this is Yen's? Potom je to vrátime niekedy, dúfam. Takže toto ešte zoberieme. To by malo byť všetko všakže. OK, dobre. Nasedaním myšpe. Áno, ja viem, ale nejdeme nasadať. Ideme na campfire a dáme si prvé bodíky. Expenie v tomto móde funguje tak, že tým, že vykonávate určitú akciu. Áno, vieme, všetko vieme. Dobre. No, to je jediná nevýhoda tohto módu je, že aj keď máte vypnutú výuku, čo som aj spravil na začiatku, veď ste to videli, tak aj tak to všetko ukazuje, že ako sa to hraje pre Boha živého. I am not retarded, please. Dobre. No a tu sú tie schopnosti. No a ako funguje to expenie, ako som začal hovoriť? Vykonávaním určitej akcie si expíte danú akciu a daný skill tree. Čiže keď vykonávam ľahký útok, expím si ľahký útok a dám si tu bodík. Hej, žiadne levely v tomto mode nie sú, len takéto expenie. Podobné expenie aj v Kingdom Come Deliverance, hej. No a silným útokom si expíte silný útok, obranou, hej, parry, counterattack si expíte obranu, hej. Čiže dáme do tohto bodík, ranged attacky, hej, hovorí za seba, hej, na diaľku zbrane, keď používate. No a toto dáme sem, znižíme degeneráciu adrenalínu. Tu nemám žiadne body, musím používať tie znamenia, aby sa tu dali body. No a alchemiu tu ešte máme tieto veci. Alchemia taktiež kompletne prerobená, hej, a však to uvidíte počas toho, ako budeme hrať. Oleje sa budú ťažšie stierať, toto tu. Petardy veľmi nepoužíval som v tomto mode a neviem, či ich budem veľmi používať aj teraz. No uvidíme. Každopádne bodík si tam dáme a tu nás dáme toto. Že mutagény, ktoré si tu budem môcť potom neskôr dať, tak budú silnejšie. No a toto je, že budem rýchlejší počas toho, keď budem mať toxicitu. Čiže pohodička. OK, bodíky máme. Ubehlo aj trošku času, sme full HP. Poison od gulov, áno, poison sa priberá k toxicite v tomto mode. Poison od gulov trošku ostal, ale to absolútne nevadí. Jedlo regeneruje HP o dosť pomalšie než vo vanile a netrvá to 3 sekundy ten efekt. Takže to je fajn. No a ešte si vypijem aj potion, pretože ako iste všetci viete, no skoro všetci viete, tam dole je hniezdo gulov. A keďže nemusím výjsť odtiaľ veľmi bez újmy na zdraví, tak si vypijeme vlaštovku. A tým vlastne aj vyexpíme trošku Alchemy 3, takže tak. No dobre, poďme dole na tých gulov, ich vybaviť. Je ich tam 3, 5, aby som mal zvládnuť. Dvoch stúnem axi, keď to vyjde a budem sa musieť byť len s 3. To je jeden. A to je druhý. Takže už mám na starosti len 3. Viete aj dať parry útokom týmto monštram. To
znamená, že dodžovanie nie je jediná možnosť, ako sa vyhnúť útokom od tých monštier. Ako hovorím, totálny overhaul, hej. Au. Začiatočné boje sú fakt, že dosť ťažké, keď neviete, čo robíte. Ja našťastie viem, čo robím celkom. Vidíte, vykrovacal. Tento má leg injury, sú tu aj zranenia na telo, ktoré vám dosť môžu pomôcť v boji a zachrániť život. Taktiež vám môžu skomplikovať boj, keď vás ešte raz zraní. Samozrejme. Tiež zranenia nepatria, tie zranenia nespôsobujete len príšerám, ale aj príšery vám ich spôsobujú. No dobre, tak poďme si pozbierať tento lútik. Dostal som len jeden hit za boj, čo znamená, že dosť perfektný bol tento boj. Väčšina videí z tohto módu, keď som ešte v minulosti pozeral, tak ľudia mali problém s týmto začiatočným fightom, nevedeli ho dať. A ja som patril medzi nich, lenže stačí len practice. Ako môžete vidieť, môžete zničiť hniezda znamením igny, všetky. Čiže petardy nemusíte míňať a zídu sa vám potom do budúcich bojov, keď ich chcete používať. A keďže ja som stal veľmi blízko ako idiot, tak som sa zapálil, ale tak veľký damage to neurobilo, nevadí. Aj legendárni zaklinači robia chyby. Jo, a ja viem, ako sa hraje táto hra, ďakujem. Máte tu inventár koňa, keďže Geralt uniesie iba 50 kg. Peniaze dáme na koňa, jedlo si nechám u seba, toto si nechám tiež u seba. No a toto všetko dám na koňa, nepotrebujem to mať u seba vôbec teraz. Je to veľmi prepracovaný systém, určite odporúčam všetkým tento mod, pokiaľ chcete tú pravú, ten pravý zaklinačský zážitok, hej. Taktiež tento mod pridáva aj vrhacie zbranie, čiže throwing knives, lebo máte tu viacej druhov týchto throwing knives, nielen tento. A sú dosť lacné a v boji sú dosť užitočné, ako vám ukážem neskôr. No dobre. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No. Because by eating rotting corpses, Zveze mi sa nejako praší. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. Hej no, pán čarodej nevedel, o čom vypráva. Ale však to väčšina ľudí. Väčšina mudrlantov vyprávajú a nevedia o čom. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders. Soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. Rastliny zbieram práve Z-kom. Nemusíte ani zosadať z koňa, proste automaticky sa zbierajú. Aby človek proste ušetril čas, hej. Quality of life. No dobre, tu dole sú utopenci, ktorých ideme vybaviť. Utopencov nenávidím v tomto móde, sú veľmi nepríjemní vo veľkých počtoch, hlavne early game, ako je teraz. Ale no, teraz ich zvládnem, pretože ich tu je podstatne málo. Zapálime výbušný súdik, ideme ďalej. Chlapec dostane výbuch, ľahké. Tohto, čo vyšiel z vody, omračíme a máme tu už iba jedného chlapca. No poď. Ja šancu. S Bohom ruka a s Bohom topivec. Ty sa preber. Hej. Môžeme vyskúšať throwing knife. Takto. A teraz by sme mali dať väčší damage. Knockout a dovidenia hlava. A dovidenia topivec. Yeah. Very simple. Vrhacie nože si vlastne môžete zobrať aj späť z mŕtvol, čo je veľmi dobrá feature. Nemusíte proste vyrábať nové, môžete si ich proste zobrať z mŕtvol.
Problém je, keď sa netrafíte a hodíte to niekde do trávy. To potom je problém nájsť ten nožik. To väčšinou potom na to aj seriem. OK. Topivci vybavený, toxicita rastie. Ale nemal by to byť problém. Teda dúfam. Dúfam, že som sa neojebal tým, že som vypil tú laštovku. Z Vezemíra sa stále praší. To je poison efekt. Vezemír je poisonet, ale takému to mi nevadí. Očividne. We going? Help me! Help! Pomôžeme, šéfe. Je to naša práca. Gurmán. Zajímavú pochuťku tam má chlapec. Soráč, musíme ťa prerušiť trošku. Vezemír zabudol dožnúť. A však, čo už. How's it gone? Yeah. Come out. A zaklinači zachraňujú deň. Zasa znova. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Ale neskončil. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. Tá čo si. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Áno. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Možno. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Vezemír. True beer lover. Neviem rozprávať, nevadí. No dobre, poďme na to. Ideme do hospody. Ideme si trošku vypiť. So, A the popýtať griffin is sa. close to the village. Strange. My thoughts exactly. In a forest to the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. A tak aj spravíme. Uncle Vezemír. Alkoholik Vezemír. Nič, zaparkujeme koníky. A ideme si fajne vypiť. A ošetriť ráno samozrejme. To je ale druhoradé. Prvú vypiť. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Pravý patriot.
Jo, a dostal porážku z toho. Nevadí. Dvaja gigačedi. What? Witches? I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Cry me a river, man. Ani s tebou nechcem piť. Beg your Deggish. pardon for those thugs. No need. We're used to it. Yeah. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Na účet podniku, zadarmo jedlo a vodu nič. Dobre, no. Tak, vodu nič. Ale nejaké jedlo si budeme musieť nakúpiť. Show me what you got behind the counter. Alebo nejaké recepty. Správne, v tomto mode viete reálne variť. Len stačí práve ingrediencie na papo a viete si urobiť nejaké fajné, dobré jedlo. Kúpil by som tie Gwent karty, áno, budeme hrať aj Gwent, samozrejme. Prečo by som nemal, je to jedna z najlepších kartových hier. Ale neviem, či chcem míňať peniaze takto z hurta. Rozmýšľam, že ktoré to bolo... Toto bolo dobre, sa mi zdá. Hej, pečená šunka. A med, hej, dobre, okej, dobre. Toto. A viete, že kúpim toto karty teraz. Akurát toto nekúpim. Počkaj. Hej, túto kartu nekúpujem zatiaľ. To mi ani netreba, reálne. Nie je to dobrá karta. Sú lepšie od nej. Kúpim ešte nejakú, asi kúpim ešte nejakú vodičku. Kúpim všetku, hej, prečo ne. Jo, veci sú tu dosť ťažké. Ešte dobre, že máme našeho koníka zlatého. Kde to môžeme vyložiť. Pretty busy place you got. No, hej, no, to je pravda. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. Nejaký pičujú na All zaklinačov. need food, drink, Beta and a males. night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Správne. Je odmena za There Griffina. a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Nikdy nie zadarmo. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Vezemír pícha do svojho Plenty of hniezda. travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Ideme na to. Bože, ja viem, ako sa ukončuje rozhovor, hra! Ježiš, toto výukové správy, dúfam, že to skončí. Čím skôr, tým lepšie. No, Vezemírko si dá pivko. Help you bandage that up? Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. Ani nebudem. Neboj sa.
Dobre, vyložíme si vodu sem, tak aby som mal miesto na ďalšie veci. 4 kg? Čo ešte? Vlastne, hej. Zbieral som byliny cestou, rastlinky. Jasné, to som zabudol trošku. Dobre, už nič také tu nemám pri sebe. Toto asi ešte odložím, hej. Dobre. OK. No. Ideme za pánom, čo tu rád hraje Gwent. A naučíme sa ho hrať v úvodzovkách. Ale v skutočnosti si iba zahrám Gwent po dlhom čase. Spoločne s vami, divákmi. Uvidíme, či to ešte vôbec budem hrať. Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Černá jestkyňa války. Yennefer si vyslúžila dobrú prezivku. Horsewoman of war? What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Well, Geraltova žena je fakt, bohužiaľ. Jestkyne války, temná jestkyne války a... Butcher of Blaviken. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Ja, pravdepodobne ťa možno, že zabijú, ale však... A však choď, ne, to čo, jak chceš. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's cause. Nevýznamné drobnosti. The garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Ježiš. Okej, nevadí. War reached Novigrad yet? Nope. Bezvýznamné. It's only a matter of time. Ach jaj. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. To je pravda. V tom má pravdu, ale v tom predchádzajúcom určite nie. No nič. Akože odchádzame. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? Nie, ale teraz už áno. No, and I don't have time to learn. Ale máš. But the rules are quite simple. Come, let's play. Zahrajeme si. Why not? No. Splendid. Here's how it's done. Chceš si prejsť? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Chcem iba rozbiť tohto chlapca. OK. Tak, dáme si tu tieto basic kartičky. Hej. Na tento prvý zápas je jedno. Dám tu aj tieto. Akurát tieto, čo sú za jedna. Za jedna dám preč, pretože tie karty sú reálne useless. A taktiež aj... Aj toto dám preč a toto nechám len jednu, toto nechám len jednu a toto nechám dva, dobre, ok. No, uvidíme, či to ešte viem hrať. Hopefully, yes. No, akú kartičku si vymeníme?
Ja, okej. Zrušiť. Dobre. OK, toto by malo byť dosť jednoduché, táto prvá výuková hra. Že neviem, či za to, čo za to dostaneme, ale asi, hej, dostaneme za to kartičku, sa mi zdá. Záleží na tom, že akú. Bolo by dobre, keby nejakú fajnovú. Ale ako poznám túto hru, čo aj viacerí z vás, tak pravdepodobne to bude nejaká sračková kartička. Dobre. Jasné, jasné. Tak to ma chceš dostať, šefe. No lenže ja mám jasnú oblohu. Get good, scrub. Učenec trapný. Vynechal. To je smutné. No dobré, Jarpen, ideš dopredu. Tohto tu ešte dáme a... Áno, chlapec má na piču karty, čiže teraz skipnem ťah. Stále nedobehol. Teraz dobehne a už budem mať iba jednu kartu a my sme vyhrali. Easy. Jo, stále viem ako to hrať. Jo, toto ti nepomôže, šéfe. Toto ti hovno pomôže, preto som si to dal aj preč z kartového balíčku. Well, you've a knack for this game. To je If you pravda. ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Jasné, že si to zapamätám. A zahráme si aj s ním. Po čase. No a teraz ideme za posledným chlapcom, čo je tu. A to je tento chlapík. Obchodník so zrkadlami. A dostal som kartu Zoltana Čiveja. A to je celkom dobrá karta na začiatok, čiže to si dáme dnu. OK. Tak celkom dobrá karta. No, ideme sa pozorovať s týmto ujom. Pekným. Looking for a woman. Sympatickým. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Radšej by som išiel k veci, šefe. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Dobré prekvapenie, že vie, o koho ide. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to Rodim, at your service. Vagrant. That a profession now? Očividne, hej. Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. Zaujímavá How do you know prezývka. Yennefer? Nemyslíte? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Jasné, že hej. Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point.
An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Jasné, ideme na posádku. Opýtať sa posádky. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Možno. Ale to ešte nevieme. No dobre. Poďme sem vonku. Samozrejme. Pojebaný zbehovia zasraný, alebo zbojníci, či čo to je. Don't want your kind here. No, keďže Geralt je extrémny gigačet, tak sa spýtame, že či chcú ísť všetci traja na jedného, lebo potrebujú asi viacerých. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Správne. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Četa Leš uvidí a... ako dostaneš na piču. Bohužiaľ, šéfe. Dostaneš extrémne na piču. Shut up and fight. Dobre. Sakra, trošku som posunul koňa Vesemirovi, nevadí. A jeb. A teraz ešte vy dvaja. Dobre. Dobre. Zatiaľ ani jeden boxer do mňa. No chlapci, vy ste dosť slabí ako na takých tu frajerov z hospody. Bohužiaľ ste len frajeri z hospody. Veľké reči a žiadne činy. Trapní retardi, more. Úplní idioti. Poznámka. OK. Nejaká zaujímavá poznámka, ale to budeme riešiť až v ďalšej časti. Takže tu nás si túto prvú časť ukončíme, takúto úvodnú časť do hry. A uvidíme sa pri ďalšej, čiže ďakujem vám za slednutie. Dúfam, že celého videa, pokiaľ áno, tak ste reálne, že frajeri, hej, a frajerky. Ale no, pokiaľ ste skipovali alebo niečo také, tak taktiež ďakujem, že ste sledovali toto video. No, nič. Uvidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.